Ano ba itong manok ko? Ayan, open na namin guys yung lechon. Pwede, basta paano pag na TikTok? Ba't ako pala yung nagbubukas? Okay naman yun, oh. Hindi naman pwede si papa mo. Ay, yung live mo. Dinikit na siya po eh. Ay, ito ang handa kami yan. Siya daw may birthday. Ito guys, yung may birthday. Kib, dito ka. Sabi mo, thank you, Kib. Ayan, ito nga may mga bisita guys. Dati mo. Ayan, family and friends ito guys. Bisita namin. Oh, tulungan mo na ka. Yan o, para makita yun. Angat na, itong sakto, ipunta sa ilalim. Oh, wala lang tayo. Oh, parang itupi lang banak yung ano. Yung plastic yung hawakan mo. Yan. Opo, huwag masyado po. Ay, yung cake. Sige, okay na yan. Sige, tama na. Ayan. Magilid siya. Peng, mahulog ah. Yan. Hindi ba ito mahulog? Mamulog ah. Eh, yung ano, oh. Oh, yeah. Ay, sige. Ayan guys, ito na yung ano, tapod namin. Nagtabugan mo lang nak ng langaw nak kasi. Okay lang naman na ganyan lang nak, pa kasi mamaya anuhin naman yan. Oh, i-slice naman yan. Oh, picture tayo mag-pray muna. Oh. Tatabugan natin ang langaw. 2 days. 2 days Na. birthday. Yan. Stone. Uy, para natapsing yan ah. Nasa likod sila na. Ha? Oo, mayroon na. Sige na. Sino maglilid ng prayer? Ikaw na. Ay, sige. Oo. Opo, 3. Oh, 3. Oo. Obre. Ano? Sige na. Magsimula na tayo. Mag-pray na. Oo, sige na. Si Aubrey na daw mag-pray. Oo, tayo. Ano na? Maglilid. Ayan, tabog-tabog lang doon.
Hmm. Jun, come here. Eh, si Ubre na nga. Jun, come here. We will pray. Yes. Sige, mag-pray po muna tayo. Yes, Heavenly Father, thank you so much, Panginoon, for this wonderful day, Panginoon, na tinitid mo kami, Lord God, to celebrate the 60th birthday of Uncle Jaime, Lord God. We pray, Lord God, that you will bless him more good health, Lord God, sa kanilang business, Lord God. Blessing upon blessing, Lord God. And Lord God, ilayo niyo po siya sa kahit na anong sakit, Lord God. Continue na ikaw po ang yumakap sa kanya, Lord God. And I pray to the whole family as well, Lord God, na ilayo niyo po sila sa kahit na anong disgrasya, kapahamakan, Lord God. For Auntie, Lord God, as well, may you prosper her with good health, Lord God, with wisdom, with wealth as well, Lord God. And Lord, we pray sa mga anak po nila, Lord God, na kayo rin po ang patuloy na gumabay sa kanila. Lord, we pray for the food that we're about to partake. You bless it and sanctify it so that it may give nourishment in our body. Bless the one who prepare and provide it back. Give it back to them, Lord God, 10,000 fold. In Jesus' name we pray. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ay, isa pa. Happy birthday To you. Happy birthday to you. happy birthday Ayan, birthday na lang tatlo, guys. Yay! Ayan, kain na tayo. Ha? Oh, picture na. Oo. Meron na. Picture daw po muna kayo. Ah, sige. Oo. Na buong family. Video. Sige. Kaya, video mo. Ayan. Tanggalin mo muna apron mo na. Yung apron yan. Ay, apo. Ceasefire muna. Ceasefire. Ayan na po.